आज मैं आपको फिर से एक नया पाठ लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं आपको कौन सा नया पाठ कर रहा हूँ, आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर दीजिए। बच्चों, हमारे देश के महान व्यक्ति, जो महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? बच्चे उनको क्या कहकर पुकारते थे? चाचा कहकर। अच्छा, तो बच्चों, नेहरू जी को सारे लोग उनको नेहरू चाचा कह के पुकारते थे। तो इसी प्रकार हमारे देश के एक महान व्यक्ति, जो महान विज्ञानी और वे राष्ट्रपति भी बने, उन्हें बच्चे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे प्रिय शिक्षक भी थे। तो कौन है, कौन बताएंगे? ओहो, तो उनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों, आज उन्हीं के जीवन पर हमने एक पाठ करने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है मेरा बचपन। तो बच्चों, आज हम इसी पाठ पर आपको पाठ करेंगे। तो मैं इस पाठ करने से पहले इस पाठ के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी, उनका लेखक परिचय बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को इनका योगदान अनुपम है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2002 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ಅಂದರೆ 25/7/2002 ರಿಂದ 24/7/2007 ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। आप मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। इವರು ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪದಕ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ पुरस्कारಗಳು ದೊರಕಿವೆ। इनकी कृतियाँ हैं अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं। कौन कौन सी? अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया। इनके ये प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, जब भी आप ग्रंथालय जाते हैं या किसी को आप पुरस्कार देते हैं, तो इनकी लिखी हुई कृतियों को आप तोहफे में उन्हें दीजिए। अपने मित्रों के दिन पर ऐसे पुस्तकें दीजिए, तो ये पढ़कर उनका जीवन भी पावन बन जाएगा। ऐसी महान व्यक्तियों की कृतियाँ हम अपने पास रखना चाहिए। तो बच्चों, इनका आगे देखिए। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ। ये इस दुनिया से चल बसे। तो इनकी यादें हमारे लिए सदा चिरस्मरणीय रहेंगी। ये हमारे देश के एक अच्छे वैज्ञानिक और महान राष्ट्रपति भी थे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य जानेंगे। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना
और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमें यह उद्देश्य दिया जा रहा है कि अपने जीवन में जैसे कलाम जी जैसे सादगी और धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना, किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा इस पाठ द्वारा हमें मिल रही है। तो आगे बढ़ेंगे। मैं इस पाठ को अब पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पाठ 5, मेरा बचपन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पृष्ठ 32, 32ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೀರಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಟ್ಟ ಕೇಳಿ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की चटनी भी होती। तो बच्चों, आपने पाठ को सुना, आप भी अपने घर पे रहकर ऐसे ही पाठ पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा आने वाले नए शब्दों पर ध्यान देंगे। नए शब्द हैं कस्बा छोटा शहर, चिक्क ನಗರು, ಪುಶ್ತೈನಿ ಪೈತೃಕ್ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮನೆ, ರೋಜಾನಾ ನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ್, ಬುನಿಯಾದ್ नींव तड़पाय फाउंडेशन, जीवन संगिनी पत्नी अर्धांगिनी, कदकाठी देह का गठन, समुचित योग्य, पौ फटना प्रभात होना, सूर्योदय ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು विवरणात्मक रूपವಾಗಿ अध्ययन मारता होना। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, मैं पाठ का विवरण दूंगा। अपने पेज नंबर 32, 32ನೇ पेज तगीरी। कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। कलाम ಅವರ ಜನ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರ में हुआ था, ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮವಾಗಿತ್ತು। पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आशियम्मा था। ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಆಶಿಯಮ್ಮ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಇದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಅದೇ
ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಇದೇ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ಅವರ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. इसके बावजूद भी ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಥೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಉನ್ಮೆ ಉದಾರತಾ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಭಾವನಾ ಥಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉದಾರತೆ ಇತ್ತು. ಮೇರಿ ಮಾ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಉನ್ಕಿ ಆದರ್ಶ್ ಜೀವನ ಸಂಗಿನಿ ಥೀ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಮಡದಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗೀನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೇರೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕೋ ಹಮಾರೆ ಸಮಾಜ ಮೇ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ದೇಖಾ ಜಾತಾ ಥಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಅಂತ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಇವರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿವಾರದವರಂತ ಜನ ಇವರನ್ನು गौरव ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. ಅಂದರೆ ಇವರು ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಐಶೋ ಆರಾಮ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. बालक कलाम का बचपन सादगी और निश्चिंतता में बीता. ಬಾಲಕ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾದಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇರಲಾರದ ಅವರ ಜೀವನ ಕಳೆಯಿತು. भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಂಶಜರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಲಾಂ ಅವರ ಮನೆ. ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ತವೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಮನೆ. ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था. ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಮದಲ್ಲಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಅಂದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಗಲಿ ಅಂದರೆ ಓಣಿ, ಅವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ವಹಿ ಚೂನಿಯೋ ಪತ್ಥರ್ ಸೆ, ಚೂನಾ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ, ಪತ್ತರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ. ಈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಸೆ ಬನಾ ಯಹ ಘರ್ ಪಕ್ಕಾ ಔರ್ ಬಡಾ ಥಾ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇದರಾಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮನೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ದಿಂದ ಆ ರೋಡಿನವರೆಗೂ ಇರ್ತವೆ, ಉದ್ದಾಕಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡಿಸು ಮನೆ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಸೀದಿ ನೋಡಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. बालक कलाम अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर
खाना खाया करता था। ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇದೆ ಇದು. उनकी माँ कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಾಗ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಏನು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರಹ ಶಾಲೆ ಒಳಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, कलाम की माँ खाने में क्या क्या देती थीं? उनकी माँ कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी डालती थी या देती थी. इस प्रकार कलाम को आशी अम्मा खाना खिलाती थी. हमें ऐसे उत्तर लिखना चाहिए. आगे बढ़ेंगे. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇದು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಜನ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಇದು ಕಲಾಂ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. जिस इलाके में कलाम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದರು. ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಕುಚ್ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರ ಭೀ ಥೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರದವರು ಇದ್ದರು. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे. ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಡೋಸಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೇಬರ್, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಅವರು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. इसी इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. ಅವರ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಸೀದಿ ಇದೆ ತಾನೇ, ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಸೀದಿ. ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. जहाँ शाम को नमाज के लिए पिताजी बालक कलाम को अपने साथ ले जाते थे. ಅವರ ತಂದೆ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कलाम के पिता के अभिन्न मित्र थे. ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಶಿವಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದಿನ್ ಅವರ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे. ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. कलाम जी के पिता कहते हैं, देखो कलाम से, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत,
आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ, ಜಬ್ ತುಮ್ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೆ ಹೋ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತೀಯಾ. ಜಿಸ್ಮೆ, ಅದರಲ್ಲಿ, ದೌಲತ್, ಆಸ್ತಿ, ಆಯು, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಜಾತಿ, ಯಾ ಧರ್ಮ, ಪಂಥ್, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ, ಕಾ ಕೋಯಿ ಭೇದ ಭಾವ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ. ಬಾದಶಾಹ ಬಿ ವಜೀರ್ ಏಕ್ ಹಿ ಸಫ್ ಮೇ ಆಕರ ಖಡೆ ಹೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ. ಅಂದರೆ ಬಾದಶಾಹ ಅಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ. ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಥೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता. तो बच्चों, अपनी परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए. पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜೈನುಲ್ ಆಬದೀನ್ ಜಿ ಅವರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದ್ದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ವೇ ಹಮಾರೆ ನಾರಿಯಲ್ ಬಾಗ್ ಜಾಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ. ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಕರೀಬ್ ದರ್ಜನ್ ಭರ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಂಧೆ ಪರ್ ಲಿಯೇ ಪಿತಾಜಿ ಘರ್ ಲೌಟ್ತೆ ಥೇ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಡಜನ್ ಅಂದರೆ 12 ಕಾಯಿಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ಉನ್ಕಾ ನಾಷ್ಟಾ ಹೋತಾ ಥಾ. ಆ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೇ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಅವರ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. कलाम कहते हैं, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी ज़िंदगी में पिता की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है. ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती हैं तथा सही रास्ता दिखलाती हैं. ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ವಿಷಾದ ಆಮೇಲೆ ಅಸಫಲತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಇವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, आगे चलेंगे। अच्छा, तो बच्चों, जब कलाम जी राष्ट्रपति थे तो बच्चों से संवाद करते हुए यहाँ पर मैं एक आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5. Who is going to ask 5 questions? 5 fellows come. Yes, get up. Come. What is the question? Start. Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why bio? I'm interested in biology and Biology, or you want to become a doctor? my ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay. Yeah. Thank you, sir. Okay. So my question to you is, a journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is indeed a great achievement which no one can think of. You are giving a lecture now. What is the question? Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो कलाम जी हमारे जीवन के लिए अति अमूल्य बातें हमें कहे हैं, तो उनकी कहे हुए बातों को हमें अनुसरण करना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ द्वारा आने वाले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? तुम बताओ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। जैनुल आबदीन कैसे व्यक्ति थे? उत्तर है, आडंबरहीन व्यक्ति थे। बालक कलाम का बचपन कैसे बीता? सादगी और निश्चिंतता में बीता। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है? रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक क्रिया दूंगा, आप अपने घर पर इन उल्टे अर्थ वाले शब्द को जोड़कर लिखकर अपने शिक्षक को दिखाइए। तो आगे बढ़ेंगे। मैं अब आपको गृह कार्य दूंगा, लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बालक कलाम का बचपन कैसे बीता? फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। बालक कलाम का बचपन कैसे बीता? दूसरा प्रश्न, कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे? दूसरा प्रश्न है, कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे? तीसरा प्रश्न है, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं? फिर एक बार सुनिए। आशी अम्मा कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं? चौथा प्रश्न, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? फिर से सुनिए। जैनुल आबदीन कलाम को नमाज के बारे में क्या कहते थे? तो ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप सारे प्रश्नों को लिखकर अपने शिक्षक को बताइएगा। तो बच्चों, मैं अब आपको कुछ
ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ। इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने घर पर कीजिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ 5 ಮಾತುಗಳು. मैं सबसे अच्छा हूँ. ಒಂದನೆಯ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. दूसरा, मैं यह कर सकता हूँ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. तीसरा, भगवान हमेशा मेरे साथ है. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. चौथा वाक्य, मैं एक विजेता हूँ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಜೇತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. पांचवा वाक्य, आज का दिन मेरा दिन है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ದಿನ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 5 ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ 2ನೇ ಭಾಗ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. तो कल इसका शेष भाग करेंगे. फिर मिलेंगे बच्चों. धन्यवाद. मेरा नाम है अब्दुल खादर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी हाई स्कूल बीदुर्गा, होड़लकेरे, चित्रदुर्गा. अच्छा बच्चों, मैं आप फिर मिलता हूँ. धन्यवाद.